হইল দিন আসি 10টা বাজিলানি তু এটি সাহেবানিক উপরে বসে খবর কাগজ পড়ুছু। বউ এমতি টিকে আখি পকাউଥିଲି। হ্যালো হে এইটা পুনি কি কাগজ? এইটা তো কাই মু ওড়িয়া কাগজ পরে দিশুনি। হায় রে শুভ, হ্যালো এই গোটাক তো পড়িয়াকু ଆମ ঘরে মଣିষ নাহি পুনি আউ গোটাই মগা হেলানি। কোন হইছিবো কোন হইছি হেবাটি কো বুঝিলে শুভঙ্কর, মু পঢ়িয়া পাই সকালে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পেপরটা মগেইଥିଲି। তুমি তো জানো খবর কাজ না পড়লে মোর দিনটা পুরা পুরি নষ্ট হই যায়। আলো বউ এটা তো ইংরেজি কাগজ সে বহুত দিন না পড়ুছি তার তো অভ্যাস। ইংরাজী কাগজ হিলো মু কোন করিমিলো মা। হয় আ শুনুছ না, আস দেখিবা আস তুম পাঠুয়া বউ কেমিতি এটি কাণ্ড লগাইছিল মা। ঘরକୁ বিদেশী কাগজ মগেইছি গলা গলা লো মোর হবো দেই পিনি মারা হেই গলা মু কোন করিমিলো। গঙ্গা জলানি মো ঘর দ্বার সব চিনচিমিলো মা মু কোন করিমি। তো অধৈর্য কাই হোছ বল দেখি। আয় কাହିଁକି ଏଡେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛ? ହାଁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ଖବର କାଗଜ ଆମର କାହିଁକି ମଗା ହୁଏ କହିଲ? ଦୋକାନରେ ସଉଦା ପୁଡ଼ିଆ କରି ଦବା ପାଇଁ। କିଏ ଖବର କାଗଜ ପଢୁଛି? ତମେ ତ ଅଆ ଜାଣିନ। ଶୁଭକୁ ମାଟ୍ରିକ ପଢେଇଲି କେବଳ ଦୋକାନରେ ଭଲ ଭାବରେ ହିସାବ ପତ୍ର କରିବ ବୋଲି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କାଗଜ ତ ଇଂରେଜୀ କାଗଜ ତ ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଛି। ହାଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସଉଦା ପୁଡ଼ିଆ କରିବା ଦବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ବାପା ଆପଣ ମାନେ ଖବର କାଜ ମଗାନ୍ତି ସଉଦା ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ অথচ পড়িয়া পাই নো। হইল তোর তো কম সাহস নুহে। হ্যাঁ তু শ্বশুর মুহ পর জবাব দেউছু। বউ মু জবাব দউনি, মো পাঠ পড়িবা কথা কହୁছি। মো বাপা মা মতে পাঠ পড়ি শিক্ষিত করিছেন্তি। হ্যাঁ শিক্ষিত করছেন তো মো মুন্ড উপর চড়ি বলি। হায় তোমাকে কেতে থর মনা করছি ঘরକୁ পাঠ হয়ে আনিবনি। তুমি কোন শুনিল? কেতে কষ্টরে শুভକୁ মেট্রিক ঘন্টা পড়েইলি হেলে তুমি না খালি হকার হকার খালি যৌতুক টঙ্কা পাই। অন্য তম বাপান ভুল মাগ। ঠিক আছে, যদি পাঠ পড়া কইবা কথা মোর ভুল তাহলে মো থরে কাইকি 100 বার ভুল মাগিবি। ইংরেজি পেপর মগেবা খরচটা মো মো নিজ হাতରୁ দেবি। এথিরে কাহার কিছু ব্যস্ত হবার দরকার নাই। ହଉ ହେଲା ମା ହେଲା। ଯା ଜଳଖିଆ ବାଢ଼ିବୁ, ସୁପର ଦୋକାନ ଯିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଯା ଉଠ ମା ଉଠ। বুঝিল অন্য তমକୁ অনেক দিন গোটে কথা কহিবি কইল ভাবুছি কিন্তু কহিବାକୁ ଟିକେ সাহস পাউনি। মতে কইବାକୁ তোমার সাহস পাউনি? হ্যাঁ আশ্চর্য, মু পরা তোমার স্ত্রী মতে কইବାକୁ পুଣି সংকোচ। কହୁନ কোন কইବାକୁ চাହୁଛ? কথা কଣ কি ଅନୁ ତମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛ, ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ତମେ ଚାହିଁଥିଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତ, ହେଲେ ও এই কথা, এই কথাରେ তুমি এতে সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ? হ্যাঁ আম গাঁ কলেজরে মোর চাকরি হয়ে যাইଥିଲା ওড়িয়া অধ্যাপিকা হিসাবে। তাহলে চাকরি জয়েন কলনি? কেমিতি জয়েন করথাନ୍ତି যে? মু যদি সেটি চাকরি করথাନ୍ତି তমকে এটি পাঠ পড়িথান্তা কিয়ে যে? ଅନୁ ତମେ ମତେ ପାଠ ପଢେଇବ? ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ତମଠାରୁ କମ୍ ପାଠ ପଢିଛି, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କର, ଦେଖିବ ତମ ଏମଏ ପଢା ପାଠ ବାଗରେ ମାନେ ମୋ ମାଟ୍ରିକ ପଢା ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ ଆଉ ତମେ ହାରିଯିବ। ও রিয়েলি? রিয়েলি? চ্যালেঞ্জ? চ্যালেঞ্জ? তাহলে হেই যাও। এই যাও। মু তোমাকে আগে প্রশ্ন পচারিবি। পচার। প্রশ্নটা প্রথমে তোমার দোকান হিসাব হব। হও। আচ্ছা কইলে দেখি, কিলে লোহার ওজন বেশি না কিলে তুলার ওজন বেশি? এই অনই এইটা গোটা প্রশ্ন, অতি সাধারণ প্রশ্ন, এতিকি জানি না দুইটাকে তো সমান। হেলা এথর মু পচারিবি, উত্তর দেব? হ্যাঁ। তবে শুনো পচার। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଟାଣିଲେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରିଯାଏ? কোন হেলা? কো জিনিসକୁ টানলে সে আস্তে আস্তে সরি যায়? এমিতি কো জিনিস আছে যে? ଅଛି, ଚିନ୍ତା କର।
ताको टाणिले से आस्ते आस्ते सरे को 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 देखिल तो तुम एमए पाठ पढ़ा ये मैट्रिक पाठ पढ़ा आगे हार मानिगला सिगारेट आको जेते टाणिबो सेते से आस्ते आस्ते सरी सरी जीव हेला बाबा हेला तम साठ आगे मो पाठ पढ़ा भी हार मानिगला किंतु शुभंकर मोर गोटे रिक्वेस्ट तमे आ सिगरेट टाणिबोनी हेला अरे हाँ गोटे कथा मन पड़गला बापा पाठ पढ़ा था कौन है हाँ कहबे कहबे बोली भाबुची हेले साहस पाउनी साहस होनी कहीं कहब ना पढ़ शिक्षा केन्द्र को तो जीवे प्रथम वर्ष अक्षर शिखी जीवे आउ ता पर वर्ष हिसाब शिखी गला आउ अधिक पढ़िबेनी नाई म खाली अक्षर आ हिसाब शिखी गले हला आ अधिका कौन दरकार 1 2 3 4 5 6 हजार 1 2 3 बापा आपन को गोटे कथा कहबे कहबे बोली भाबुतली हेले कौन कहून बापा मु आज दुकान हिसाब देखुतले इते वर्ष भूल हिची 60,000 टंका हिसाब मिलुनी केते 60,000 हाँ बुझले बापा मु ए घर को आसला दिन पे देखुची आपन को बिजनेस लॉस रे चलची मु भाबुची आदिकांत मामू आसले पठरु आपन को बिजनेस डाउन ली चलची तमे आदिकांत मामू को काहे संदेह करछो कारण अछि तमे केबे तम दुकान हिसाब पत्र चेक कर देखिछो माल गोदाम रे माल पे शतकड़ा 10 ରୁ 15% ए वर्ष पड़ आहुरी भी एमती केते थिबो हेलो हे तू तो कोन पाठ देखिर करछ बोली भारी मन माने बड़ बोली भाबुछु तू भाबिछु मो भाई को एगुरु चक्रांत करी तोड़ी देई तू ए घरे मालिक आनिबु नुए देख मु तोरे चक्रांत केबे भी करियो देबी नाइ बो चुप तू जेतिक लोग सेतिक रहो हेले तू कौन कहूछु मु कोन कहथली कि बापा हमर एठी गोटे पौड़ शिक्षा केंद्र खोलिछि आम गाँव सत्य भी सेठी आसे प्रधान शिक्षक अछंत बोली मु सुनिली आपण जे सेठी एडमिशन करी पाठ पढ़ा आरंभ कले भलो होंता अरे पागल जने को ये बयस मो पाठ पढ़ी लोके हसेबे आलो बा जो बयस रे पाठ पढ़िबा कथा से बयस रे स्कूल दुआर को गले मते जर हो जाए आ स्कूल दुआर तो मु फेरा रह जाए दिन दिन धरी पाचला वाले पुनी पाठ पढ़ी ए किए पाठ पढ़िबो काहा कथा कहउछ आए आम बो कहूची से तळसेर जो प्रौढ़शिक्षा केंद्र अछि मु सेठी कोड जाई पाठ पढ़िबी हां तुमे पढ़िबो हे भगवान ए बयस रे मते एया सुनिया कोथिला हां तुमे बुढ़ा बयस रे पढ़ी सिलट धरी स्कूल को जाई पड़ी अवा पढ़िबो हाइलो ए छतर भाई तू कोन कर भाबिछु हां ए बयस रे हम मुहर चुनो कला बली लोक आशा करू ओ भो तू टे सुन पढ़ शिक्षा केन्द्र रे केवल वयस्क लोक मान पाठ पढ़ंती एथिरे लोकसा कथा उठला कोठु तू चुप कर बोलची हेलो तू निजु कोन कर भाबिलोनी हां तू जेति के सेति रो बहु हिसाब रो तू पाठ ना रे फास चलाना मोह तो भीतर रह अनु सत्यजित तमे कि जोगाजोग देख आज सकाल मु कमेंट कथा ही भाबुतली टेलीपैथी निश्चय काम कला मु किंतु खबर पाइछि तमे इठी से जॉइन करछो तो फोन कहीं करोनी फोन कहीं करथल जे मु तो सीधा सीधी तम शिक्षा केंद्र जाय पहुंची थाले कौन एडमिशन होबे जा मु नहीं मो ससुर अच्छा काली रात्रि तांको पाठ पढिबा कथा कहउथिले पाठ दे खै पढि नाथि बोली तांको सोडा माने मो मामू ससुर मो तांको खूब जोर से लुटी चल चलते ओ तुम स्वामी सेबे छाड़ से कथा अच्छा ठीक अछि तमे केबे तुम ससुर को नेके आसो हां सासु को भी संगे नै आसीबो मो सासु बाप रे बाप सी तो बड़े बड़ अणचंडी आगे ससुर ठू आरंभ करे देखिबो तापर यदि सेमान को मन तळी जिवो एमिति भी दुनिया रे अनेक लोक अछंती ताका मन के हृदय केबे भी तळे प्लीज सत्यजित मते तुम क्षमा कर दियो जा हबार थिला तो हे गेलानी आउ से कथा को भाबी लाभ को आम दी जन को रास्ता अलगा थिला
ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଓ ଅନୁ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଠୁ ତ ମତେ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛ। ତମେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁନି ଆମର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଆମ ବିଜନେସର ଉନ୍ନତି ହଉ? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋତେ ଦିନ ସାରା କେମିତି କେମିତି ଲାଗେ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ତ ଏବେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବି କହିଲ? ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ବିଜନେସ କାମ ହେଇଯିବ, ତମର ବି ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା ହେଇଯିବ। କେମିତି ଯିବି କହିଲ? ବୋଉଙ୍କର ବା ଦେହ ଖରାପ। ତା ଛଡ଼ା ବାପା ବି ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି କହିଲ? ଆରେ ଅନୁ, 2-4 ଦିନ କଥା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କଟିଯିବନି। ହଉ ହେଲା। ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ତମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଆରେ ଘଣ୍ଟାକୁ କ'ଣ, ପ୍ରତି 5 ମିନିଟରେ ଥରେ ଫୋନ କରିବି, ହେଲା? କେଜାଣି କାହିଁକି ଆଜି ମନଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମନଟା ଖାଲି ଛଟପଟ ହଉଛି। ଏ ଅନୁ, ସତେ ତ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଭାରି ଭୁଲା ଲୋକ। କେତେବେଳେ ଖାଇବ, କେତେବେଳେ ଶୋଇବ, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବି, ହେଲେ ତମକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଦୋକାନରୁ ମାଲ କିଣିବା କଥା ଭୁଲିଯିବି, ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବା କଥା ଜମା ଭୁଲିବିନି। ଆଜି ଯାଏଁ ତମର ତ କୌଣସି କଥା ମନେ ରହିନି। କେଜାଣି ଏ କଥା ମନେ ରହିବ କି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବା ମୋର ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଏଠି ଦୋକାନରୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଆଣିବା। ନାଇଁ, ମୁଁ ରାଉରକେଲାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କିଣିକି ଆଣିବି, ହେଲା? ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ତମେ ପୁରା ପରୀଟିଏ ଭଳି ଦିଶିବ। ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀଟି। ତମେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଯିବ? ଯିବି ଆଉ ଆସିବି। हेलो 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 तमे किछ कहनो कहीं की? ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିଏ ଆପଣ? ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। କାହା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ? କୋଉ ସତ୍ୟଜିତ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଅନୁରାଧାର ଗାଁର ଲୋକ। ଏଠି କାମ କ'ଣ? ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ତାକୁ ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଛ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନୁହେଁ? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତା ସହିତ ପାଠ ପଢିଛ କଲେ? ହଁ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରେମ କରିଛ, ଆଉ ବାହା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁଥିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବ, ନୁହେଁ? ମାଉସୀ, ମାଉସୀ, ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚୁପ୍ କର। କହିଲା କ'ଣ ନା ମାଉସୀ? ତୋ ଗୋପାର ଶାଳୀ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ଏଠି ତୋର କାମ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ, ରହ। ଅନୁ, ଆଲୋ ହେ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ, ଆଇ ଦେଖିବୁ, ଆଇ ତ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ଆସିଛି। ମାଉସୀ, ଅନୁ, ଏଥର ତ 2 ଜଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ସଫା ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ? ତୁ ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲୁ। ଟ୍ରକ ଚଢେଇ ଦେଇ କହିଲୁ କ'ଣ ନା ଟ୍ରକ ଧୋକା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ମାଉସୀ, ଯା, ଏଥର 2 ଜଣ ଯାକ ଧରା ଧରି ହେଇକି ତେଇ ଦେଇକି ନାଚୁଥା। ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମା।
एसबू कौन हेगला अनु केमिति हला से दुकान लु फेरुथिले बाटर आसला बेले गाड़ी एक्सीडेंट हैला। मत लगुची एथिरे आदि मामुकर हाथ अछि। आदिगंध मामू हाँ मामुकर आम संपत्ति ऊपर लोभ थिला से चाहूले सब संपत्ति एकाठी हड़प को नबा पाई। घरे तो समस्ते अशिक्षित सेमान को पई कंटा थिली मु सेमान चाहूले सेमान को रास्ता रे मु हटी गले सेमान को रास्ता सफा हो जिवो। जीवन रे एमती अनेक छड़ छंचा आसीबो सेतिरे भांगी पड़िबा तम पर शिक्षित जे कोन शोभा पाए ना। तमे धैर्य धर साहस रख देखिब अनु तम जीवन रे निश्चय दिने नुआ सूर्य उंकी मारिबो। तमे धैर्य धर अनु मु तम पछरे अछि तमे भांगी पड़नी। नानी ए नानी आलो उठू खाइबू उठू जी जीवा कथा तो से गला तू एमती कांदिले से कौन फेरी आसब उठ देख देख सुदाम भात थाली धरी ठिया ହେଇଛି आ उठ नानी उठ कौन आउ खाइबी ये अलक्षणी तो मो पुओ को खाइला मते भी खाइबो ए बसटा जांकु खाइबो। हाय रे विधाता मो कपाल रे पुणी एया थिला। मु सबु जाने नानी मु सबु जाने तो बहुटा गोटे काला नागुणी आलो संपत्ति लोभरी तो घरे पसुची जी निज स्वामी की मारी निजे विधवा हो पारला सी तम समस्त को जे रास्ता रू साफ कर देबो ए कथा तू जानी पारनु। मु नानी सबु जाने लो मु सबु जाने। तू किछि जानिनु रादी तू किछि जानिनु एईटा आसिला दिनु खाली कहूची बुढ़ा पाठ पढ़िबो बुढ़ी पाठ पढ़िबो एईथि पई मो भेंडिया पुआटा अकाल रे चली गला रे। नाई माँ पाठ पढ़ारे किए कौन केबे मरे मु तो आमर एई सत्य सार स्कूल को जाऊँगी पाठ पढ़ा मागणार बही खाता पेन पेंसिल सबू मिलू। बो माँ ठीक कहते माँ। ओ ताले तते भी से फुसले देजी नहीं। हाँ समस्त को तो फुसलेला आ तते छाड़िबो काहे की। बुझिनु नानी ये बासन माजिबा लोक बासन माजिब एक जेतिकरे रहिबा लोक सेतिकरे रह। अरे ढेंकी को तू काठ बोली भाबिलुनी नहीं तू किछि कहना रे सुदाम समय आसीबो समस्त एक कथा बुझिबे शेष रे सत्यर जय निश्चय हबो। किछि बुझिबार नहीं ये घरु से पौढ़ शिक्षा केंद्र दुआर मुह केही मारिबार नहीं मन रखी था। काहे की मारिबेनी मु पचारछि पर काहे की मारिबेनी कारण जेते माने अशिक्षित ही रहिबे सेते आपन को मिछ सत जोड़ी टंका पैसा सब लूट करिया को सुविधा हबो। खबरदार बहु सीमा भितर रुह किछि न कहिबारु तमर मुह बढ़ी बढ़ी जाउछि मु देखुछि। सुनंतु मामू मु पाठ पढ़िछि मो बापा माँ मते पाठ पढ़ी शिक्षित करैचंती ए घर टंका पैसा को मु केबे भी नष्ट करिया को देबिनी। आपण कोन भाबिचंती आपण ए घरे राज करिवे केबे नुहे ए घरर समस्त को मु शिक्षित करैबी खाली ए घर कहीं ए घर साई पड़िसा समस्त को मु शिक्षित करैबी आ देखिबी सेमान को शिक्षित करैबारे मते की अटकौछ। अरे आदि ये एथरे कौन गोटे दस्तखत करिया कहलु। अरे मु तो टिप वाला एटा की कागज गिरे। ओहो भाई तमे एते भितरु काई पछ कहला तमे दस्तखत कर दो न एटा बैंक संगे हमर एग्रीमेंट कागज हो कोन बैंक एग्रीमेंट। ओहो तबे कोन मो भाई की संदेह करछो। हां अरे पिलाडा जदी कहूची तबे टिप जनटा मारी दो न हेले ए हेले बेले किछि नाही भाई तमे आग टिप चिन्ह दे दियो हैं बाकी सब कथा मु संभाल देबी किछि असुविधा नहीं। चलो रही जातु बापा मुटी के पढ़े इथे कोन लिखा अछि। ए तू ये घर कथा दखल देबो के मु की आपण जानलो आपण भला हमरे जानि छंती मु ए घर रखिए घर को आपण को पचारछि आपण ए घर रखिए एटा मो घर मु ए घर रे बहु। हाँ सत कथा माँ। अरे मु तो मूर्ख लोक ए कागज कौन लिखा है पढ़िलु पढ़िलु। हां बाबा
ମିଛ ଏସବୁ ମିଛ ନାହିଁ ଯଦି ମିଛ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କଣ ବୋଲି ସବୁ ଓଲଟା ଟିକେ ପଢିଲେ ଟାଉଟର ବାବୁ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଶେଷରେ ତୁମ ନିଜ ଭଉଣୀର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ ଆରେ ତ ପଥର ଥରି ମାଇଲୁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ପରେ ବୋଉଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ହତାଦର କରିଥିଲି ତୋରି ଯା ନେଇ ଯାଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇବା ମାଲୋ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଲୋ ମା ନା ମୁଁ ମଜଳି ତତେ କେତେ ହତାଦର କରିছিল ବହୁ ତୋ କଥା ମାନିକି ଯଦି ମୁଁ ଏ ପୁଅ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି ସିଏ କଣ ମୋ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା ମଉସା ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିପାରିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂର ଅନୁରୋଧ ରଖିବେନି ମଉସା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ଥରେ କାହିଁକି 100 ଥର ରଖିବି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ମୁଁ ବି ଯିବି ତମେ ଯିବ ଚକଡି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ କୁଆଡେ ବାହାରିଥିଲେ ତମରି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ କାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା ତମେ ଦିନେ ମତେ ପଢେଇଲା ବେଳେ କହିଥିଲ ନା କିଛି ଲୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତ ତମ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇନି ବୁଝିପାରିଲିନି ମାଉସୀ ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ସମାଜ ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦିନେ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ମୋ ମନ କହୁଛି ଏ ଶିକ୍ଷା ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏକାଠି କରିଦେଉ ବୋଉ ହଁ ଲୋ ମା ଏତେ ଦିନର ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ମୁଁ ପାଇଛି ଶିକ୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ମନ କହୁଛି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ରୁହ ଆଉ ଏକାଠି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଦିଅ ସତ୍ୟଜିତ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ବୋଉ ଶୁଭଙ୍କର ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର କରିପାରିବିନି ବୋଉ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲାଣି এই ବସ୍ତିର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି ସତ୍ୟଜିତ ମୋର କେବଳ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅପମାନିତ କରିପାରିବିନି ବୋଉ ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଉ ମୁଁ ପାରିବିନି ବୋଉ ମୁଁ ପାରିବିନି ଏଇ ଆସିଲା ସିଲଟ ଖଡ଼ି ପାଠ ପଢିବି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲଢିବି बाहुटी कंकण भुजे तापसरी हस्ते सोहे रत्न चूड़ा पद ध्याई तोर जन नील मोर नाची बचैती घोड़ा बहु कथा शुणी बुढ़ा बुढ़ी जदि पढ़ी थांते दी अक्षर समस्त संपत्ति लुटी नियंता कि आपणा भाई तांकर सेंटर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोली छंती सरकार ज्ञानर आलोके आलोकित होई हसीब देश आमर बयस जीवा धानु
सरकारंकर पंचम वार्षिक योजना अटइए जे निजकु शिक्षित करिले सजनी देशकु सम्मान से जे नमस्ते नमस्ते नमो भगवती आदि शक्ति महामाई निजकु शिक्षित करिबु मालो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जाए चैती घोड़ा मो नाची नाची आजी एई कथाटिकु कुहे पाठ पढ़ा ठारू मूल्यवान आउ दुनिया रे किछि नुहे।